जय श्री राम मित्रों, जय बजरंगबली। फरी एक अमरा नवा ब्लॉग में तमारुं स्वागत है मित्रों। तो हाल आपणे छे रेलवे स्टेशन, केम के आपणे मेंटलनी पोस्टिंग चाले छे, आपणे जवाना छे वडोदरा। तो तमने वडोदरानी थोड़ी सफर कराव मित्रों, कंटिन्यू तमे ब्लॉग में बन्या रहेजो मित्रों। 7 ने 7 ની ट्रेन आवनी हती पण 7 ने 18 थई गई, तो हजी सुधी ट्रेन नहीं आई मित्रों। तमे जोई शको छो, आवेल तमने बताओ मित्रों ट्रेन। तो फाइनली मित्रों ट्रेन तो आई है, पण आपणे ट्रेन नहीं मित्रों, आपणी ट्रेन हजू पाछळ आवे छे लागे। मित्रों आपणी ट्रेन आई गई है, तमे जोई शको छो। तो फाइनली मित्रों तमे जोई शको छो, आपणाने ट्रेन भी मळी गई है, बेसवा भी मळी गई है। तो तमे कंटिन्यू विडियो में बन्या रहो मित्रों, तमने आगळनी थोड़ी सफर करावे मित्रों। फाइनली मित्रों आपणे आई गया है छायापुरी, तमे जोई शको छो मित्रों। तो मित्रों वडोदरा में एंटर थता आ पुल जेवुं आवे छे मित्रों। तो तमे कमेंट में जणावजो कि आ मेट्रोनो पुल है कि कंईक बीजो पुल है मित्रों। कमेंट में तमे जणाववानुं भूलता नहीं मित्रों। तो फाइनली मित्रों पहुँची गया है अपने वडोदरा रेलवे स्टेशन। तो तमे जोई शको छो मित्रों, कंईक आवुं वडोदरा रेलवे स्टेशन है मित्रों। तो फाइनली मित्रों आपणे थोड़ा लेट थई गया छे, એટલા માટે આપણે ઉતાવળ કરીને જઈશું મિત્રો। तो फाइनली मित्रों આપણે रेलवे स्टेशन बहार भी आई गया है, मळी गई है आपणे रिक्शा। तो तमे जोई शको छो मित्रों, हवे आपणे निकली गया है हॉस्पिटल जवा माटे। तो तमे कंटिन्यू विडियो में बन्या रहेजो मित्रों, तमने हॉस्पिटलनो थोड़ो नजारो बतावुं मित्रों। मित्रों अपना रिक्शा मळी गई है, तमे जोई शको छो। तो हवे आपणे जईशुं हॉस्पिटल, तमे कंटिन्यू विडियो में बन्या रहेजो मित्रों।
મિત્રો આપણે આવી ગયા છે હોસ્પિટલ. તમે આવી ગયા છે હોસ્પિટલ? તો મિત્રો કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ હોસ્પિટલમાં કોણે કોણે પોસ્ટિંગ કરી છે ને તે. તો મિત્રો અંદર ફોન એલાઉડ નથી, તો મળીએ 2 વાગે. તો ફરી આપણે મિત્રો આવી ગયા છે રેલવે સ્ટેશન. તમે જોઈ શકો છો, કેમ કે આપણે ટ્રેન જતી રહે ને એટલા માટે આપણે ઉતાવળ કરીને આવીએ એટલે આપણે બ્લોગ નહીં ઉતારીએ મિત્રો. તો તમે જોઈ શકો છો, આ છે વડોદરાનું રેલવે સ્ટેશન મિત્રો. થોડી વારમાં મિત્રો 4 નંબર પર આપણે ટ્રેન આવશે, તો તમે કન્ટિન્યુ વિડીયોમાં બન્યા રહો મિત્રો. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણને મળી ગઈ છે ઘરે જવા માટે ટ્રેન. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી ગયા છે ઘરે. તો બ્લોગ તમને કેવો લાગ્યો? લાઇક, શેર, કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને ફરી મળીએ એક નવા બ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી જય બજરંગબલી મિત્રો.